نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम देखते हैं حرف استثنا इल्ला। हरफ इस्तिस्ना जब भी आता है तो इसके साथ मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु लाजमी आता है। मुस्तस्ना इस इस्म को कहते हैं जिसे हम एग्जैम्प्ट कर देते हैं मुस्तस्ना मिन्हु में से। मसलन जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, मेरे पास तमाम लोग आए सिवाय जैद के। तो मतलब ये कि मेरे पास तमाम लोग आए, यानी आने का हुक्म मैंने लोगों पर लगाया। इल्ला हरफ इस्तिस्ना हो गया और उसके बाद ज़ैद को एग्जैम्प्ट कर दिया गया, यानी कि ज़ैद नहीं आया, बाकी तमाम लोग आए। अब ज़ैद मुस्तस्ना कहलाएगा और मुस्तस्ना हालत नसब में इस्तेमाल होगा। तो कहा जाएगा जा अनिल जा अनी अलकौम इल्ला ज़ैदन, मेरे पास तमाम लोग आए सवाए ज़ैद के। मुस्तस्ना दो शराइत के साथ मंसूब होता है। नंबर एक, कलाम में मुजब हो, और दूसरा मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो। ठीक है, कलाम मूजब जैसे कि हमें पता है, कलाम मूजब ऐसा कलाम जिसमें नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम ना हो उसको कलाम मूजब कहा जाता है। उसको कलाम मूजब कहा जाता है। कलाम मूजब हो तो फिर हम यूज़ करेंगे मुस्तस्ना मंसूब आएगा, और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो फिर हमें जो है वो मुस्तस्ना को मंसूब लाना पड़ेगा। जैसे जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, ठीक है, ये कलाम जो है ना नफ़ी है ना नहीं है, ना ये इस्तिफ़हाम है, ये सादा कलाम है। ठीक है, कलाम मूजब है और इस वजह से ज़ैदन जो है वो हालत नसब में आया। दूसरा मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर है, अलकौमु, जिसमें से ज़ैद को निकाला गया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में मुस्तस्ना हालत नसब में आएगा। अब हम देखते हैं मुस्तस्ना मुनक़ते। ग्रामर वाले कहते हैं कि एक मुस्तस्ना मुनक़ते होता है। मुस्तस्ना मुनक़ते इसे कहते हैं जो मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से ना हो। जैसे जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, मेरे पास तमाम लोग आए सवाए गधे के। इस मिसाल में गधे को एग्जैम्प्ट किया गया जो कि इंसानों की जिन्स में से नहीं है। तो ये मुस्तस्ना मुनक़ते कहलाता है, यानी वो मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से ना हो। मुस्तस्ना मिन्हु भी हमेशा मंसूब होता है। कुरान की मिसाल है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब इब्लीस फरिश्तों की जिन्स में से नहीं था, वो तो जिन था। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 है, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब इब्लीस हालत नसब में है। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। इब्लीस हालत नसब में आया मुस्तस्ना होने की वजह से, और ये मुस्तस्ना मुनक़ते है क्योंकि इब्लीस फरिश्तों की जिन्स में से नहीं है। क्योंकि कुरान ही कहता है काना मिनल जिन्नी, वो तो जिन्नों में से था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कलाम गैर मूजब होता है। गैर मूजब यानी ऐसा कलाम जिसमें नफ़ी हो, नहीं हो या इस्तिफ़हाम हो, और मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर नहीं होता। ठीक है, कलाम गैर मूजब है और मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर नहीं है। मा जाअनी इल्ला ज़ैद, मेरे पास नहीं आया मगर ज़ैद। यहाँ देखें कलाम गैर मूजब है और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, यानी ज़ैद को किसी में से नहीं निकाला जा रहा।
ما جاءنی الا زیدن، یہاں زید کو مستثنی ہی کہیں گے، کیونکہ حرف مستثنی کے بعد جو بھی آئے گا اس کو مستثنی کہیں گے۔ لیکن ایسا مستثنی جو کلام غیر معجب میں آئے اور مستثنی منہ بھی موجود نہ ہو تو اس مستثنی کو مستثنی مفرغ کہتے ہیں۔ مستثنی مفرغ، مستثنی مفرغ کا اعراب عمل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ادھر اللہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی یہ اس کو منسوب نہیں کر سکتا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور ما کو حذف کر دیں اور پھر جملہ دیکھیں کہ کیا بن رہا ہے۔ ترجمہ اس کے الٹ بنے گا۔ یہ صرف اعراب ڈھونڈنے کے لیے ہی ہم نے کرنا ہے، جو ترجمہ بننا چاہیے اسے الٹ ترجمہ کر لیں۔ آسان زبان میں کہیں گے کہ ما اور اللہ کو اگر حذف کر دیں تو رہ جاتا ہے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں آ کر اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں اللہ حصر کے اسلوب کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ حصر کے اسلوب کے ساتھ اس کا ترجمہ ہو جائے گا میرے پاس نہیں آیا مگر زید۔ سمپل ترجمہ کریں گے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا۔ حصر کا استعمال کیسے کریں گے؟ میرے پاس نہیں آیا مگر زید۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو۔ یہاں زیدن رأیتو کے مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو یہاں مستثنی کا اعراب جملے کی ترکیب کے مطابق ہی ہوگا اور یہ حصر کا مفہوم دے گا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ما مررتو ما 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 مررتو الا بزید، ما مررتو الا بزید، میں نہیں گزرا مگر زید کے پاس سے۔ یہاں میں زید کے پاس سے ہی گزرا، یہ مفہوم یہ ترجمہ دے سکتے ہیں میں زید کے پاس سے ہی گزرا۔ یہاں زید با حرف جر کے لیے مجرور ہے، اس لیے حالت جر میں آیا ہے، تو یہاں مستثنی کا اعراب جملے کی ترکیب کے مطابق ہی ہوگا اور یہ حصر کا مفہوم دے گا۔ سورہ حدید میں آیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اصل جملہ تھا الحیات الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ شروع میں ما لگایا اور پھر الا لگایا تو حصر کا اسلوب پیدا ہو گیا، نہیں ہے تمہاری زندگی مگر صرف دھوکے کا سامان۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مستثنی اور مستثنی منہ اور کس طرح سے اس کا اعراب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔